Yon, alright. Norma Altabas. Okay daw, okay. Gandang hapon po. Yet Taal Reyes Lozano. Yan. Shoutout po sa 83 live viewers natin dyan. Magandang hapon habang nagkakapi. Yan. Gab-gabo, Villanueva, Besta. Yun, sending stars daw. Ang dami niyan, idol. 5 star ah. Yan, maghahagis na ulit si Manoy. Manoy TV. Mama. Ingat, Manoy. Yun, gandang hapon Sir Anay. Galing kay Rimabel Chua. Yan. Shout out po. Yun, inagis. Uy, ano yun oy? May bingwit pata. Marami kasing namimingwit dito, kaya maraming naiiwang talim. Yan, shout out po sa 83 live viewers natin dyan. Pa-support na lang po kay Manoy TV. Yan, pa-like and share na lang po ng kanyang live. Tinirahan kita, hihi, Mads Salvador. Yan, thank you Mads, tinirahan mo kami. Dito na, sa kabila. Andiyan yan ay may. Kasi magagabi na. Hoy, shoutout sa 100 live viewers natin dyan. 103. Yan, magandang hapon sa inyong tanan. Good afternoon, Manoy. Keep safe always po. Ferdinand Bonina. Yan, shout out. Yun, shout out. Abraham Abarca. Yun. Ayan na. Hinagis. Pak. Oh. Sino shoutout caster? Ano? Ang bilis naman. Isang TV. Sino shoutcaster mo tol? Face reveal naman. Haha. Mads Salvador. Batiin mo yung taga dun sa inyo, Noy. Yan, shoutout sa 112 live viewers natin dyan. Yung isda. Bitaw. Yun. Meron. Wala na, nagulo na. Sa kabila naman oy. Dun. Ayan, ito. Dito. Yan, naka-uniform pa yan. Pang konduktor, pang driver. Face reveal na. No si ako. Shoutout no si ako.